और अकीदे का ये लिखा हुआ है कि क्या जादू के इलाज के असर होने के लिए अकीदा सही करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक आपका यकीन अल्लाह पर नहीं बनेगा, शैतान आपसे नहीं डरेगा। जब हमारे पास कोई हिला होता है ना, पीरों फकीरों का जिन, वो आकर कहता नारा लगाता और जमीन पर पांव मारता तो आवाज निकालता है ना, तो फिर वो देखता है कि ये मुंह पर थूक देता हूं उसके, और तेरी ये जुर्रत, मैं फलां हूं और तुमने मेरे मुंह पर थूका। अपने शागिर्द को बोला थूको तुम, कहता सल्फी साहब तुम थूक सकते हो, इसको ना थूक के बोलना थूक, तेरी थूक मुझे बर्दाश्त है। ये उसकी कुव्वत है सारी। क्यों? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, शर्त है बेशक वो लोग जो अल्लाह को रब मानते हैं फिर उस पर डट जाते हैं हर मामले में, तो फिर अल्लाह जिन्नों से नहीं, पीरों फकीरों से नहीं मदद करता, अल्लाह फरिश्तों से मदद करता है। इस्तकामत और अकीदा तौहीद कि मेरा अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, कोई बिगड़ी बनाने वाला, कोई दाता, कोई गौस स्वाय अल्लाह के कोई नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही बी नहीं, ही से काम चलेगा, बी से होगा तो फिर बंदा गया, घर भी बर्बाद हो जाता। बीवी ये कह दे मैं तेरी भी तो बीवी है ना, है जी, वो कहे तेरी ही हूं तो फिर मोहब्बत होती है उससे, तो वो तो रब है। وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.